Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita bersyukur kepada Allah SWT. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu dari Palestina. Beliau ini bernama Syekh Samir Said. Beliau adalah wakil ketua dari Mimbar Al-Aqsa dan juga Lajnatul Quds. Dan insya Allah kita akan mendengarkan banyak pemahaman tentang Masjidil Aqsa dan Al-Quds insya Allah. Fanatrukul fursah li fadilatihi falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. أما بعد أيها الإخوة الكرام، إننا في شهر فضيل وفي يوم فضيل. نحن اليوم نمر في العشر الأوائل من رمضان، وهي مضى تقريبا ثلث هذا الشهر، وهذا الشهر هو شهر الانتصارات، وهو شهر المعارك، وهو شهر المواجهات مع أعداء الله على مدار التاريخ. نعم. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan bahwa kita ini sedang berada di bulan Ramadan. Tidak terasa hampir sepertiga kita lalui dari Ramadan ini, dan bulan Ramadan adalah bulan kemenangan, bulan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan membicarakan tentang Al-Quds. لذلك عندما نتحدث عن شهر الفضيل، وأن نتحدث عن القدس، وأن نتحدث عن المسجد الأقصى المبارك، وأن نتحدث عن غزوات المسلمين، هذه بركة فوق بركة فوق بركة. Jadi ketika kita berbicara tentang keutamaan bulan Ramadan, atau kita berada di bulan yang mulia, membicarakan tentang Al-Quds yang merupakan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, membicarakan tentang kemenangan-kemenangan kaum muslimin, maka ini adalah keberkahan di atas keberkahan yang terus bertambah. فغزوة بدر الكبرى كانت في شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وسميت الكبرى مع أن الجيش الإسلامي فيها كان 310 رجلا، وكان المشركون 1000 رجل، ومع ذلك سميت الغزوة الكبرى لأنها هي الفرقان بين الحق والباطل الذي أظهر الله فيه الإسلام ودمر فيه الكفر. Perang Badar besar atau Perang Badar Kubro itu terjadi pada tanggal atau pada tahun 2 Hijriah, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Kenapa dinamakan Badar Kubro atau Perang Badar Kubro, padahal jumlah kaum muslimin itu hanya 311 lebih sedikit, ya sekitar 311, sementara orang-orang kafir pada saat itu berjumlah lebih daripada 1000. Kenapa dikatakan Perang Badar Kubro? Karena memang hari itu adalah hari Yaum Al-Furqan, hari pembeda ya antara hak dan yang batil. نعم. ثم غزوة فتح مكة، وكان فتح مكة في السنة 8 من الهجرة، والتي أيضا في رمضان، وبها تم فتح مكة إلى الأبد، ولا يوجد فيها معركة بعد فتح مكة على الإطلاق. Fathu Makkah itu juga terjadi pada bulan Ramadan, yang mana pada
pada tahun 8 Hijriah, kemenangan yang atau kegemilangan yang luar biasa tanpa peperangan, dan setelah Fathu Makkah tidak ada lagi peperangan di sana sampai ya suatu saat nanti. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة قبل الهجرة كان يتجه إلى القبلة الأولى، إذ كان بيت المقدس هو الهجرة الأولى، هو القبلة الأولى للمسلمين، فكان يجعل الكعبة بينه وبين القدس. Di Mekah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat itu menghadap Masjidil Aqsa. Itu adalah kiblat pertama kaum muslimin, dan ya Rasulullah SAW menjadikan Ka'bah itu antara Masjidil Aqsa, ya beliau di tengah, artinya posisinya di tengah antara arah Masjidil Aqsa dan Ka'bah. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت يعلم الصحابة الكرام كيف يتعاملون مع قضية القدس من أول يوم في مكة، إذ كانوا يتجهون إلى بيت المقدس على أنها القبلة الأولى، فهي هذه أفضليتها ونحن نتكلم في هذا الشهر الكريم. Jadi Rasulullah mengajarkan para sahabat itu untuk sejak awal ya menghadap Masjidil Aqsa, dan sejak awal mengajarkan tentang Al-Quds dan Masjidil Aqsa kepada para sahabat, dan ini menunjukkan keutamaan dan korelasi antara Masjidil Aqsa dengan umat Islam. فإذا قلنا أن مكة بها هنا هذه مكة وهذه المدينة وهذه القدس، فالنبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم في مكة المكرمة وهو يعلم الصحابة كيف يتجهوا إلى بيت المقدس بالأفعال وليس بالأقوال. Jadi beliau menggambarkan tadi kalau ini Mekah, ya ini posisinya ya, beliau di sini. Ini Madinah, di sana di Masjidil Aqsa. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat sejak awal diutus dengan perbuatan, bukan hanya dengan ucapan, dengan perbuatan untuk mengajarkan sahabat tentang kemuliaan Masjidil Aqsa. الآن على نفس المثال. ابقوا على نفس المثال. الاتجاه هنا إلى الشمال، الاتجاه إلى الشمال، فكانت الهجرة إلى المدينة المنورة اتجاه بيت المقدس. Jadi kalau kita melihat arah ini, maka itu arah ke Syamal ya, Syamal. Ke arah utara. Dan ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah ketika hijrah itu satu arah dengan Baitul Maqdis. ثم كانت بعد ذلك بعد الهجرة غزوة خيبر تقع هنا في الشمال على بعد 200 كيلومتر من المدينة المنورة أيضا إلى جهة الشمال. Ketika terjadi perang Khaybar itu juga sekitar 200 km dari kota Madinah, dan ini mengarah ke Baitul Maqdis. ثم بعد ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعث أسامة إلى أبنى الشام، يعني إلى قلب فلسطين. Kemudian setelah itu Rasulullah mengutus rombongan Usama bin Zaid, Usama bin Zaid yang mana itu diutus ke arah Syam dan di Palestina. ثم قاد النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه معركة إلى تبوك، وتبوك على حدود فلسطين. Dan Nabi memimpin peperangan di perang Tabuk secara langsung, dan itu Tabuk itu perbatasan dengan Palestina. الآن النبي صلى الله عليه وسلم
عندما توفي كان بعث أسامة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggal telah mewasiatkan, dan Usama ya berangkat itu di Syam, dan itu di Palestina tempatnya. ولما جاء عوف بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا عوف بن مالك اعدد 6 بين يدي الساعة، من علامات الساعة يعني. فكان منها الأولى موتي، أي موت النبي صلى الله عليه وسلم، أول علامات الساعة. ثم فتح بيت المقدس، فبشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح بيت المقدس قبل أن يموت. Jadi di perang Tabuk itu datang kepada Rasulullah SAW Auf bin Malik, dan Auf bin Malik ini sahabi, ya sahabat yang minta kepada Rasulullah untuk disebutkan 6 perkara atau 6 hal yang menjadi tanda kiamat. Maka Rasulullah menunjuk bahwa pertama kematianku, yang kedua adalah terbukanya atau terbebasnya atau masuknya kaum muslimin kembali memerdekakan Masjidil Aqsa. ثم في زمن أبي بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أول معركة اسمها معركة أجنادين في عام 11 من الهجرة في أرض فلسطين. Jadi setelah Abu Bakar mengganti Rasulullah, maka peperangan pertama yang terjadi adalah perang Ajnadi, dan ini di Palestina. ثم بعد ذلك في عام 12 من الهجرة كانت معركة عربة ودائنة أيضا في فلسطين. Perang tadi terjadi di tahun 11 Hijriah, dan perang selanjutnya Arabah dengan Ad-Dain itu terjadi pada pada tahun 12 Hijriah, dan itu terjadi di Palestina. ثم كانت بعد ذلك معركة فحل وبيسان بقيادة أبي عبيدة عامر بن الجراح في أرض فلسطين شمال القدس. Setelah itu terjadi peperangan ya yang dipimpin oleh معركة فحل وبيسان. Fahlubisan. نعم. Peperangan Fahlubisan. اسم. Nah, itu nama peperangan ya. بيسان التي كان فيها المسيح الدجال. Nah, Bisan ini satu tempat yang mana Masih Dajjal itu muncul. hadis Tamim Ad-Dari. Ya, dalam hadis Tamim Ad-Dari yang sangat terkenal itu, bahwa beliau seperti melihat Dajjal dan menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Dipimpin oleh Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Nah, هذه سنة 14 من الهجرة. tahun 14 Hijriah itu di Palestina. ثم في سنة 15 من الهجرة كانت أضخم معركة إسلامية على أرض فلسطين بين المسلمين وبين النصارى، وهي معركة اليرموك. Tahun 15 Hijriah terjadi peperangan yang sangat luar biasa antara kaum muslimin dan Nasara, yaitu perang Yarmuk. إما 15 أو 16 للهجرة حسب كتب التاريخ. Ya, antara 15 dan 16 Hijriah, sekitar itu sesuai dengan buku-buku tarikh. كانت بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه. Yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. وكان عدد المسلمين وهو أكبر عدد للجيش الإسلامي يجتمع في التاريخ 36,000 مسلم مع خالد بن الوليد من الصحابة الكرام. Jadi jumlah kaum muslimin terbesar dalam sejarah peperangan pada waktu itu yaitu berjumlah 36.000. Di antaranya ada para sahabat termasuk Khalid bin Walid. وكان عدد المشركين في ذلك الوقت يقدر ب240,000 جندي، يعني حوالي 250,000 جندي نصراني. Jadi jumlah orang-orang kafir, orang-orang Nasara pada waktu itu 240.000 ya. Antum bayangkan 36.000 dibanding 240.000 dari orang-orang musyrik pada waktu itu. فدمرهم خالد بن الوليد. Dan Khalid bin Walid
bersama bala tentara kaum muslimin bisa menghancurkan mereka. ولم تقم قائمة للنصارى على أرض فلسطين إلا 492 هجرية رجع الصليبيون إلى أرض فلسطين. 492 سنة غابوا بعد هذه المعركة. Dan setelah itu maka ya tidak ada tempat ya bagi orang-orang kafir di Palestina itu kecuali setelah 492 tahun baru mereka masuk. نرجع الآن إلى رمضان. كانت معركة حطين بقيادة صلاح الدين الأيوبي بجوار معركة اليرموك بالضبط في أرض فلسطين في سنة 1187 للميلاد. كانت هذه المعركة وانتصر فيها المسلمون على الصليبيين وحرر صلاح الدين القدس. Pada waktu perang yang terjadi yaitu perang Hittin, dan itu sangat berdekatan dengan tempatnya di perang Yarmuk, itu di Palestina, dan itu dimenangkan oleh Salahuddin. أيضا كانت معركة عين جالوت أيضا على أرض فلسطين، واجتمع بها التتار. عارفين التتار المغول؟ اجتمعوا من كل الدنيا، ولما وصلوا إلى فلسطين دمرتهم فلسطين بقيادة الظاهر بيبرس وقطز من أرض مصر، وانتصروا على أرض فلسطين. Kemudian selanjutnya terjadi peperangan yang besar, yang akhirnya yang di situ orang-orang Mongolia, ya, orang-orang Mongolia, orang-orang Tatar yang datang dari seluruh penjuru dunia dan dimenangkan kaum muslimin di bawah kepemimpinan Zahir Bebes Qutus, ya, yang memenangkan peperangan itu. Subhanallah. الآن هذا المشهد الذي تنقلنا فيه أمامكم، أرض فلسطين هي أرض تدمير الجيوش الكافرة. Kalau kita melihat silsilah ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa Palestina, negeri Palestina itu adalah negeri di mana orang-orang zalim itu dihancurkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. ثم حتى لو استمرنا في الحديث عن فلسطين حتى في المستقبل، تجد أن على أرض فلسطين يدمر المسيح الدجال عند باب اللد. يأتي عيسى بن مريم فيقتله عند باب لد، وباب لد هي مدينة في فلسطين الآن. Jadi mau yang dulu, sekarang maupun sampai masa depan, maka memang Palestina adalah negeri hancurnya para orang-orang yang zalim. Disebutkan bahwa Dajjal itu nanti akan mati di Babil Lud namanya, dan itu salah satu tempat di Palestina sekarang ini. Jadi ketika Dajjal melihat Nabi Isa kemudian meleleh, akhirnya dibunuh oleh Nabi Isa di Babil Lud itu. أيضا في نفس المكان يقتل قوم يأجوج ومأجوج على أرض فلسطين، والدليل على ذلك أن قوم يأجوج ومأجوج عندما يدخلوا فلسطين يشربوا بحيرة طبرية، وبحيرة طبرية موجودة اليوم على أرض فلسطين. فهذا أول الجيش، جيش يأجوج ومأجوج، يشربون البحيرة، ويأتي آخرهم، آخر الجيش، يقول لقد كان هنا ماء، أصبح الماء فعل ماضي لأنهم يشربون ويأكلون كل شيء يأتي أمامهم. Jadi Ya'juj dan Ma'juj nanti terbunuhnya juga di situ, di Palestina. Sebagaimana dalam riwayat bahwasanya pasukan Ya'juj dan Ma'juj itu nanti akan minum air dari laut Tabariyah yang sekarang ada di Palestina, yang mana pasukan pertama lewat langsung habis itu air sungai, sehingga
pasukan yang di belakang nanti mengatakan dulu ada air di sini, tapi sekarang tidak ada, kehabisan. نعم. ثم هذا حدود نهر الأردن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقاتلون اليهود، تقتتلون أنتم يهود، تقاتلكم يهود. هذه روايات متعددة للحديث. أنتم شرقي النهر وهم غربية. Jadi pas di perbatasan Urdun ada sungai. Di situ Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kalian akan membunuh Yahudi, kalian akan saling membunuh, kalian akan menghilangkan Yahudi di situ. Dan disebutkan bahwasanya kalian berada di sebelah timurnya, sementara mereka berada di sebelah baratnya. Dan itu ya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إذن فلسطين هي موضع مهلك الأمم الضالة أو الفاسدة على وجه الأرض. Maka Palestina adalah tempat binasanya orang-orang yang zalim, kafir, dan memusuhi Allah Subhanahu wa taala. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أرض فلسطين: أرض بيت المقدس هي صوت الله في الأرض. والصوت هو العصا من جلد البقر، اللي هو زي ذنب البقر. هذا هو الصوت. فهي صوت الله في الأرض يؤدب بها من شاء من عباده. هذه أرض فلسطين مهمتها. Jadi Nabi menyebutkan bahwasanya Palestina itu cambuknya, ya. Beliau sebutkan saut itu yang terbuat dari kulit atau apa saja yang seperti ekor, ya. Kalau kita kan bahasanya cambuk, ya, cambuk yang akan menyiksa mereka orang-orang kafir itu. Nah, الآن في هذا المشهد الذي ذكرناه عندنا التاريخ، ولدينا اليوم الواقع، ولدينا أيضا المستقبل. نجد أن كل البشرية مرتبط تاريخها وحاضرها ومستقبلها بأرض فلسطين والقدس والمسجد الأقصى المبارك. Jadi kalau kita melihat dari dalil atau dari sejarah, dari dalil yang ada, kondisi realitas sekarang dan yang akan datang itu, semua peradaban manusia sangat erat kaitannya dengan Palestina, Al-Quds, yang orang-orang Yahudi sebut Yerusalem, kalau kita menyebutnya apa? Al-Quds. Kemudian di tengah Al-Quds itu ada Masjidil Aqsa. Semuanya berputar di situ sampai nanti hari kiamat. أيضا حتى أكمل مشهد اهتمام الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعلمهم كل يوم شيئا جديدا عن القدس. Kita mendapati dari Nabi SAW, beliau mengajarkan setiap hari pelajaran-pelajaran yang berbeda. Artinya selalu ada pelajaran baru dari Nabi SAW tentang Al-Quds ini. Nah, الآن أنا أسألكم سؤال: هل تحبون أن تدخلوا فلسطين؟ Apakah antum semua ingin masuk ke Palestina? إن شاء الله. طيب أنا أقول لكم أقسم بالله العظيم أنكم ستدخلون فلسطين من أول شعب إندونيسيا منذ أن خلق الله الأرض إلى يوم القيامة، كلكم ستدخلون أرض فلسطين. Ya, kalau antum semua ingin masuk ke sana, maka beliau bersumpah, ya, bersumpah insya Allah bahwa penduduk Indonesia sejak bumi diciptakan sampai nanti hari kiamat akan masuk ke Palestina. تقولوا الله أكبر. كيف؟ Antum bilang Allah Akbar, bagaimana caranya? كيف؟ أنا أسألكم بالدليل. أنا أعطيتكم أدلة. أريد منكم دليل. كيف؟ Bagaimana dalilnya? Ada enggak dalilnya? Saya punya dalil. كيف؟ نحن نقول كل إندونيسيا اليوم
عدد إندونيسيا 287 مليون. Ya, orang Indonesia sekarang kan 200 juta 70 lebih ya مليون juta orang. Dari zaman dulu sampai nanti hari kiamat orang akan bisa masuk di Palestina. Gimana itu? كيف؟ ها أنا أنا أقول لكم نعم. Saya mau jawab. أرجع الآن إلى الجملة التي قلتها قبل السؤال، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة الاهتمام ببيت المقدس. Dari apa yang kita tanyakan tadi, jawabannya pertama bahwa Nabi itu mengajarkan sahabat untuk perhatian betul sejak awal diutus tentang Baitul Maqdis. فجاءت ميمونة رضي الله عنه مولاة النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، فقال هي أرض المحشر والمنشر. أول إجابة له قال أرض المحشر والمنشر. نعم. Jadi Maimunah pernah bertanya kepada Nabi tentang atau minta penjelasan tentang tentang Palestina, Masjidil Aqsa dan Al-Quds. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya ya Palestina itu adalah negeri di mana orang akan dikumpulkan di padang mahsyar di sana. Ya, jadi semua orang akan dikumpulkan di padang mahsyar, termasuk orang Indonesia dari zaman dulu sampai hari kiamat. هو كمل لوحده. هذا الجواب. لكن لاحظوا ليس فلسطين، بيت المقدس. بيت المقدس. بيت المقدس. الحديث يقول بيت المقدس. بيت المقدس secara hadis. بيت المقدس نفسه يصبح هو أرض المحشر والمنشر. فكل الإندونيسيين والماليزيين والصينيين وكل الأرض من آدم إلى يوم القيامة سيدخلون هذا المكان. Jadi orang Indonesia, Malaysia, ya Filipina dan seluruh dunia akan masuk ke Baitul Maqdis. نعم. إذن الآن بيت المقدس لكم فيه نصيب، فيجب أن تعملوا لبيت المقدس حتى يسبقكم هذا العمل. Jadi kita itu punya tanggung jawab terhadap Baitul Maqdis. Begitu kan kesimpulannya. Kita orang Islam punya tanggung jawab terhadap Baitul Maqdis. Maka kita harus melakukan sesuatu yang kita bisa lakukan sebaik-baiknya untuk Baitul Maqdis, karena itu adalah milik kita. أيها الإخوة الكرام، بيت المقدس اليوم يدنس من اليهود، يدخلون إلى المسجد الأقصى، يتعبدون في المسجد الأقصى كل يوم، وأنتم محرومون من دخول المسجد الأقصى. Masjidil Aqsa yang terkini bahwa orang-orang Yahudi itu tiap hari masuk ke Masjidil Aqsa, beribadah di sana, merusak, mengotori di sana, merengsek untuk masuk. Maka sementara kita orang-orang yang Muslim susah untuk masuk di sana, dihalangi. Nah, يحضرون أنفسهم هذه الأيام من 1 رمضان إلى 15 رمضان يوم الجمعة القادم، يحضرون أنفسهم جميع اليهود الراديكاليين الحاخامات يهددون باقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم الجمعة القادم تحت عنوان عيد الفصح العبري اليهودي. Jadi mereka Yahudi ini sejak awal Ramadan sampai nanti 15 Ramadan itu betul-betul bersemangat untuk merengsek masuk. Kenapa? Karena mereka punya hari peribadatan yang bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan, Jumat depan ini. Maka orang-orang radikalnya dari kalangan Yahudi dan ahli-ahli agamanya dari orang-orang Yahudi itu mengalami ya penekanan, penindasan, dihancurkan rumahnya, dipaksa untuk keluar rumah, diberikan pajak yang tinggi sehingga tiba-tiba jatuh miskin masyarakat di sana.
bahkan ada yang dibunuh, dipenjara ribuan jumlahnya, dan berbagai penindasan-penindasan ya ala penjajah Yahudi yang dirasakan hingga saat ini. Jazakumullahu khairan. Wal'an sayatahaddath akhi Syaibani 'anil wajib. Naam. Naam, tafadhal. Jadi beliau cukupkan dan beliau menyerahkan ke saya untuk menjelaskan program. Jadi ikhwan dan akhwat, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita dari Kitab Palestina itu ya, Kitab Palestina bersama Wahda Inspirasi Zakat menginisiasi program-program untuk Masjidil Aqsa. Pertama, mempersaudarakan Masjid Indonesia dengan Masjidil Aqsa. Bagaimana caranya? Yaitu caranya satu masjid minimal 1 meter wakaf yang bisa disumbangkan untuk investasi di Turki, kemudian hasilnya untuk di Masjidil Aqsa, dan ini sudah berjalan. Ya, kita Palestina dengan WIS bersepakat untuk 100 meter. Ya, mudah-mudahan Masjid An-Nur ini 1 meter. Ya, 1 meter itu nilainya dari penjagaan tanah di Masjidil Aqsa itu ya sebenarnya totalnya itu 144.000 meter. Ya, 144.000 meter. Syekh bilang kalau program penjagaan Al-Quds ini terpenuhi 144.000 meter ini, maka insya Allah sudah aman untuk masyarakat di sana. 1 meternya itu senilai 22 juta rupiah. Ya, kemarin di Wihdah 1 meter, di DPP 1 meter. Ya, maka di Masjid An-Nur DPD Goa ini 1 meter. Ya, insya Allah tidak mesti sekarang, tapi dalam waktu beberapa bulan ke depan bisa dikumpul-kumpul. Yang kedua adalah program buka puasa di Al-Aqsa. Satu orang buka puasa kita tanggung di sana 125.000. Silahkan yang punya, nanti ada rekening ya, dibagikan sama WIS insya Allah ya. Kemudian program Halaqah Quran dan pembangunan fasilitas di Masjidil Aqsa. Maka dari itu ya, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat sekalian dimuliakan oleh Allah, ada program keluarga Indonesia untuk keluarga Al-Aqsa. Ya, jadi kemarin di Tabligh Akbar kita launching, ada yang siap 1 bulan 100.000, 50.000, 100.000, 200.000, ada yang 500.000 untuk Masjidil Aqsa dan orang-orang yang ada di dalam Masjidil Aqsa untuk membuat mereka bisa bertahan. Jadi ada program itu ya, yang mau bisa mendaftar ke WIS untuk tiap bulan, tapi bisa dimulai dari Ramadan ini. Mau tiap bulan, taruhlah misalnya ada 5 anak ya, 100.000 dengan orang tuanya tidak masalah. Tiap bulan disetor ke WIS ya, ke rekening Peduli Kemanusiaan Palestina. Insya Allah akan kita sampaikan ke Masjidil Aqsa. Di awal Ramadan kita telah menyalurkan 400 porsi buka puasa di Masjidil Aqsa, dan ini terus berlanjut ya insya Allah sampai akhir Ramadan ya. Inilah program-program dari kita Palestina dan WIS yang bersama-sama kita mantapkan. Saya berharap di DPD Goa Masjid An-Nur ini bisa 1 meter saja. Nanti dibantulah dengan masjid-masjid yang lain, tapi kita amanahkan DPD Goa minimal 1 meter ya, insya Allah meter wahid lil Aqsa insya Allah. يعني أنا أريد أن أضيف بس إضافة. نعم. أن الأمطار الوقفية أو الأسهم الوقفية هي عبارة عن خدمة ما بعد الموت، لأن الوقف يكون قد سبقك إلى الله إلى يوم القيامة. وإذا كانت أمك متوفى أو أبوك متوفى ممكن أن تجعل له مترا وقفيا فيخدم إلى يوم القيامة. Jadi beliau mengatakan bahwa wakaf atau bersaham ya tidak mesti 22 juta kalau per orang, berapapun silakan berwakaf, kemudian nanti dikumpul oleh WIS, tergabung, maka dibelikan bangunan. Saya baru-baru dari Turki ya, ke acara internasional forum Mimbar Al-Aqsa
dai dan ulama dari seluruh dunia hadir. Saya kunjungi apartemen yang sudah dibangun dan sudah disewa untuk perkantoran, yang hasilnya alhamdulillah dijalankan untuk di Masjidil Aqsa. Jadi fokus kita saat sekarang ini adalah di Masjidil Aqsa, pembangunan sarana di sana, meskipun agak sulit ya melakukan renovasi, tapi paling tidak insya Allah akan ada yang sampai ke sana, termasuk pembangunan masjid di sekitar Al-Aqsa, perbaikan beberapa masjid di Al-Quds. Maka dari itu jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah ya, nanti kalau ada yang berkomitmen saya 100.000, 200.000 untuk Al-Aqsa ya, ada rekening yang dibagikan, silahkan. Boleh mendaftar kepada saya, boleh mendaftar ke WIS langsung, silahkan. Kalau di sini bisa dikoordinir oleh WIS Goa ya. Mana WIS Goa? Ya, bisa dikoordinir ya oleh WIS Goa. Nah, malam ini boleh diedarkan celengannya ya. Silakan diedarkan celengannya untuk Masjidil Aqsa. Tafadhol, ayo jalan. Sama dibagikan, kalau ada pamfletnya atau flyernya, bagikan ke ikhwah ya. Ada pamfletnya ya? Ya, dibagikan langsung ya, supaya kalau ada yang mau komitmen, konfirmasi ke nomor yang ada. Ini untuk Masjidil Aqsa ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi wakaf untuk orang tua kita. Kalau mau saham wakaf itu bisa minimal atau bisa 1,5 juta ya. Jadi kalau ada kita 22 juta itu bisa dibagi beberapa saham. Kalau ada yang 22,5 juta nanti masjid dapat sertifikat langsung dari yayasan ya, dari yayasan di Turki. Insya Allah tertulis di situ misalnya nanti kalau cukup 22 juta untuk wakaf, maka insya Allah nanti bisa dipajang di sini ya. Mana Pak Haji Ahmad? Ya, jadi nanti bisa dipajang bahwa kita punya wakaf 1 meter dari masjid. Nanti dari Turki insya Allah akan dikirim, bisa dicetak dan dipajang bahwa kita punya 1 wakaf untuk Masjidil Aqsa, dan itu berlangsung selama-lamanya. Berapapun nilainya, dari kita akan kita kumpul-kumpul insya Allah. Ya, kita sudah salurkan sekitar 20 ya, Ramadan ini kita akan tambah, mudah-mudahan bisa sampai 100 meter wakaf yang kita siapkan untuk Masjidil Aqsa insya Allah. Barakallahu fiik. Ya, insya Allah. Tolong dicatat WIS. Ya, silakan. Ayo, jalan cepat. Kita mau sholat. Ya. Ayo. Pokoknya untuk Al-Aqsa, kalau tidak hari ini, besok, lusa. Dan saya berharap keluarga-keluarga ikhwan dan akhwat punya komitmen. Biar 100.000, no problem. 100.000 1 bulan, 200.000 untuk siapa? Untuk Masjid Al-Aqsa. Programnya ada di WIS insya Allah. أنا أطلب منهم طلب أن تأخذوا هذه المظاريف لزوجاتكم وأمهاتكم فهم يدفعوا أكثر من الرجال. Jadi beliau katakan kasih itu amplop untuk akhwat-akhwat di belakang. Insya Allah perempuan lebih banyak itu infaknya dari laki-laki, meskipun uangnya dari kita juga. Iya. Kulna al-mablagh aidan minna. Minar rijal. بس هي لذلك هي تدفع. Ya insya Allah ya. Ibu-ibu di belakang siap? Siap untuk Al-Aqsa? Siap menyisihkan sebagian uang belanja untuk Masjidil Aqsa? Baik, saya tunggu. Tolong WIS Goa ya, tolong dikoordinir sebaik mungkin, koordinasi dengan WIS pusat. Pokoknya pertama 1 meter, saya tunggu keluarga-keluarga dari Goa untuk Masjidil Aqsa insya Allah. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ayo mutar. Jangan malu. Untuk Masjidil Aqsa tidak ada malu. Ini bukan untuk pribadi kita, untuk Masjidil Aqsa. Saya ini kemana-mana ke masjid-masjid ya menyampaikan ini. Saya tidak malu karena untuk Masjidil Aqsa. Kita punya masjid. Ya, bayangkan kita punya masjid itu. Cuman kita masih terhalang untuk ke sana. Jadi tidak ada malu untuk Masjidil Aqsa. Bahkan ustadz-ustadz nanti yang mau belajar lebih dalam tentang Masjidil Aqsa dan ceramah kemana-mana tentang Masjidil Aqsa, maka insya Allah kita akan ada daurah-daurah untuk itu. Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum. Kami mohon izin ada 1 pertemuan lagi insya Allah.